बोलो ना क्या बोलेंगे। जय जगन्नाथ। हेलो हाय गाइस, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग जो ओडिया गाय लेकोन। सो बर्तमान राति 4टा ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିକି ବୁଝି ସାରିବେଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲା ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୋଷକିରି ଯାଇ ବାହାରିକି ଘୋଷକିରି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପିକଅପ୍ କରିକି ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପିଲା ସବୁ ରେଡି ହେଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଅଫ୍ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଅଲରେଡି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଉ 4 ଜଣ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ବାଇକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଟି ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ଓହ୍ଲିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଟିକେ ଗରମ ଚାହା ପିଇଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି ଚାହା, ମସଲା ଚାହା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମସଲା ଚାହା ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଭାରି ଆମକୁ। ତ ଆଉ ଖଇନର ଫାଇଦା ଚାହାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିପାରିବେ କି? କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋକାନୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆମେ ନୁହଁ। ଦୋକାନୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ? नमकीन लगता है। जिंजर टी अरे भाई पूरा जिंजर बिना टिकट राइज तार तक भी नहीं हो। यार ये बिना टिकट राजी बिना हेलमेट रे ये कम संग राजी। हां कौन कहन सर जब चाहर कौन यूज है जो आपन दे जिंजर टी बा जिंजर टी चा पूरा पीबो ठंडा छाड़ी विनेगर पड़ी कौन विनेगर है सही सस्ता पड़थियो। आ जेमिति कि आपन तो जानिले चाहरे कौन भी एही टाइम रे पड़ी पारे। आ बहुत भल लगुच टीटा। बर्तमान आम कि अलग लोक वेट करछु, सेमाने आसंतु तापर देखिया। भाई आमर पुण्य काम करजंती, बिस्कुट देले राकेश भाई देखि परजुए आम संगे पळे जंती बिना टिकेट रे बिना हेलमेट रे पळे कहूची नंदी हिल्स। बर्तमान आम डिस्कशन चली जी आगो को कौन किन चलिए। फाइनल आम आसिक पहुँची गलु डायरेक्ट पार्किंग रे। देखि पारथ्यो गाड़ी भाई लक्ष लक्ष गाड़ी। आम तो पार्किंग कर सारे गाड़ी देख पार्किंग केते बड़ भाई मिनिमम 2 लक्ष गाड़ी। पहुंचलु व्यूटा बढ़िया अछि, आपण माने भी दिन आसंतु बुली के जानतु एन्जॉय करंतु। सତରେ अनबिलीवेबल माने पूरा नांगा जगह। आ देखि पारथ्यो गाड़ी पूरा तो दब नेला बेलू बहुत कष्ट, माने टिके भी जगह कोठे पाइबानी। देखिए पूरा लक्ष लक्ष गाड़ी पूरा अरे बाइक एमती किसी पार्किंग सिस्टमेटिक ना तो ये खाली 4 व्हीलर भल पार्किंग आउ जहाँ आम बाइक फाइक सब पहाड़ पूरा पथर पूरा रखा बर्तमान बाइक आम रेडी कर सारूँ। पब्लिक तो आप देखी पारे पब्लिक भाई सत कथा नेटवर्क रोनी। आपड़ी आसा चाहूँगी ताहले कैश नहीं आसतु, यूपीआई ट्रांजैक्शन फोन पे गूगल पे किसी चलूनी कैश नहीं आसाटा जरूरी। हाँ बेंगलोर ट्रैफिक बहुत जाम जार भाई एक्सपीरियंस ना डीएल ना टोटाली आप गाड़ी नहीं आसतु ना बहुत हैरान हो बेंगलोर बर्तमान सिचुएसन बहुत क्रिटिकल। बर्तमान तो आम बहुत कष्ट करगलु टिकेट फाइनाली देखिपार आम बहुत मन दुख था मोर कि फोन पे आम किसी चललानी कड़े केमती करके आम टिकेट आम पाइगलु। फाइनाली भ्यूटा आम देखू ये आम टिकेट देखा टिकेट न देले छाड़बानी। ये आम टिकेट दिया देखी पारे भाई मिनिमम 1 लाख रू 1.5 लाख खंडा गाड़ी थी शोरूम नुह ये हूँ कंपानी डाटे माने जो बाइक तैयारी हो टाइप लगुच माने कौन एत बाइक भाई मजा लगुच।
देखिपारे यहाँ हूँ तार एंट्रेंस आम बर्तार एंट्री कलु टिकेटा पड़ू टिकेटा केते हाँ जनका 20 टका ना टिकेट आउ बाइक पार्किंग 50 टका देवा पड़ा आपने जब बैग धरिक आसते ये आपको चेकिंग करा पड़ो माने देवा पड़ो तो देखिपे व्यू भाई अलग प्रकार ये भी देखुं लोक आम एठी देखिया आम जा ऊपर तो देखिपे पिला आमर आसुँच पछरे भाई मजा आसीगला पैसा वसूल चढ़ा ऊपर गले जना पड़ो फाइनाल एंट्रेंस देखी तो ये आम जीव से खाया पीवा कौन सब अच्छी दुकान कैप्चरटा आकर मस्ती देख ना हमको पकड़ा ऊपर हल पूरा एटा तो दिन अधा आसिक देखुचु आमर परमानेंट भाई से परमानेंट रही देखु भाई जहाँ कर कि भड़का उड़ी के बहुत दुष्ट ना से टोटाल ब्रिज को ही पकईदे बहुत दुष्ट तुम मैंने तो सांग खबर से पलैला नाराज होगा सी आ देखिए तुम आसो डिस्टर्ब करनी ना से तुमको बहुत परेशान करेंगे कौन कह भाई पैसा तो उठीगला कारण मुझे जोटी ही जाए मोर पैसा ही उठी जाए देखिए भ्यू तो आप देखिए लोक तो भाई तार कौन ना कि ना लक्ष लक्ष लोक सांग पुणी रागिगला मन दुख छाड़ तापाई किसी आने से मन दुख कर बसी मन दुख हो जाता गला मत पचार सी तो सदा देखुची कुछ कथा हनुमान जी आम राखी किसी से आनी छाड़ से पूरा रागिगले तो मन हेनी कारण मन यार चान्स ना कौन कह से पलैला से कौन कह छाड़ देखुए से तार तो जगह चेंज कर सारी मुझे से उदय से रागिगला सांग हाय देख हाय भाई मुझे किसी करूनी किसी करना यार देख हाई कर सांग हाई कर हेलो हाँ हाँ तक कुंडा कौन कह कुंडा तार सब भाई आमर ऊपर चढ़ी पुलिस पुणी हुइसिल मारी डाकिल सब बुल पड़ा देख सब ऊपर सब चढ़ी कारण से चढ़े मैंने खसी पड़ार चान्स बहुत अच्छी पुलिस डाकी पुणी तल बुलेदेला भाई सांग पूरा सी बुली बुली पूरा बिजार हो सारा सेपटू ताक मुझे डाकी डाकी आसी पूरा शुणुनी सकाल कला मुझे किसी खाईनी मत किए खायापी दियो खाली तुछाटे डाकी मत हैरान कर मन दुख कर बसी सी कहूँ मत कि दब बोली भावुँ कई दौना कौन किचरा पेट पेट तार पशि सारानी खाईनी आ देलु आमर कहला कौन गोटे आनीदेवाई से गोटे दबा कथा नहीं से बेचारा देलु पर बहुत रागी देलु कहला गोटे फटो उठेबी कहला ना ना तू सारा भिकारी किसी आनीनु तो साइक फटो उठेब ना कह देखुन कौन इ अरे अना ना तो फाइनाली मुझे पहुँची गली भाई जन्नत देखिए जन्नत भाई स्वर्ग यही देख स्वर्ग ये तो किसी जना पड़ूनी आपण को मुझे लूरे हेले देखिपार टे देख मो मुह किसी देखा बस आप स्वर्ग देखु
ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ବି ତାଙ୍କର ତ ଛାଡ଼ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଗଲାକୁ ଟିକେ ମୋର ବେଳା ଖରାପ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଥିଲା ତ ସେ ଆସିଲା ବାଟରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ନ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ଆସିବ ଯଦି କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି ଦେନ୍ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି କଥା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି ବେସିକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ନହେଲେ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହେଉଛି ଯେତେ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା ସିଓର ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତ ଦେଖିଦେଲୁ ଆଉ ଭାଇ କାଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଦେଖିଦିଅ କୋଳିଆ ଆମର ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 200 ରୁ 300 ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲିଣି ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମର ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଦଳ ଆସିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଥା ଧରି ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ତ କିଛି ଖାଇନୁ କିଛି ଖାଇନୁ ପିଲା ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପପୁ ହକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସେ ପୁରା ସିଟ୍ରେ ବସି ସାରିଲାଣି ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖାଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏଠି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ପିଭିଆରକୁ ସେଠି ସେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟାକ 150 ଟଙ୍କା ଏଠି ସେମିତି ତମେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ 80 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମ୍ୟାଗିଟା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ମ୍ୟାଗି ଖାଇପାରିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଖାଇଲୁନି ମନକୁ ମାରି ଟିକେ ଭାବିଲୁ ତଳେ ଖାଇଦେବୁ କୋଉଠି ଦେଖିବା ଟୁରିଜିମର ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କେମିତି 90 ଟଙ୍କା କରିବେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି 90 ଟଙ୍କା ସେଇଠି 10 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ 90 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ କରିକି ତାକୁ ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କା କରିଦେବେ ଆଉ ତ ଆମେ କାହିଁ ସେ ଲସ୍ କରିବୁ ଆମେ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତିନି ଆମେ ସେଇଟା ପଇସା ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜିନିଷ ତ ସେତିକି ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପଇସା ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବାର ତୁଏ ଚାଲି ଚାଲି ତ ହାଲ ବେହାଲ ଖରାପ ପୁରା ଆଉ ମାଉସୀ ଭାଇ ତ ଆମର କିଛି ଆଜି କହୁନାହାନ୍ତି ମୌନ ବ୍ରତ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ କି ସେ ଖାଲି ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମାଉସୀ ଭାଇ ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁ ଲେଖୁନ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ହଁ ଆପଣ ତ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ କର ସୋଦାସୋଦି କରନି କି ଟ୍ରୋଲ୍ କରନି କାହିଁକି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ହାଏ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁ ଲେଖୁନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆଉ ସେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ପିଲା ବସିଲେ ଇଏ ସେ ବହୁତ ବୁଝିଲା ଦେଖ ତାକୁ ମାନେ କିଛି ବିସ୍କୁଟ କମଳା ଫମଳା କିଛି ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର କିଛି ଦିଆଲୁନି ସେ ରାଗିକି ପଳେଇଲା ଦେଖୁନ ତାକୁ ରାଗିଗଲା ଏଇ ସେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି କପିଳାସରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତିକି ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଦେଲ ତାହେଲେ ତ ସେ ତମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ତ ଭାଇ ନନ୍ଦେଲିର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମେନ୍ ଭିୟୁଟା ବାକି ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ବାଦଲ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ୍ ରିପୋର୍ଟର ଲିକୁନ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସରି ମୁଁ ନନ୍ଦୀ କୋଶ ଚ୍ୟାନେଲର ଆମର ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆମର ଓଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ତମେ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସେଇଟା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଆପଣ ଆସିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ କ'ଣଟା ଦେଖିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଦେଖିପାରିଲୁନୁ ସନରାଇଜ ଟାଇଟ୍ ମେନ୍ ନା ତ କ'ଣ କରିବା ତ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖି ହେଲାନି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଫାଟି ପଡ଼ି ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି 2 ଥର ଆସି ସାରିଲିଣି ସେ ଟାଇମ୍ ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ସନରାଇଜ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ ହଁ ଆପଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଝିଲ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ଦାଦର ଫାଦର ସବୁ ପଳେଇଲାଣି ବୁଝିଲ କି ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲ 3 ଜଣ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ତାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲ କି ସେ ବୁଲି ଆସିଲେ ବି ସେ କିଛି କରିପାରୁନି ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଛାଡ଼ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ମର୍ମାହତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଫାଟି ପଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ି ପୁରା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ତାକୁ ରିପେୟାର କରିହେବନି ସିଲେଇ କରିହେବନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସବୁ ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ସବୁ ଆଉ ପଲମି ନା